sa ako ang pagsabot lahi sa buot praise Lord ipahayag dahil sa author ng praise Lord hallelujah. Kumbaga ato ang karong praise Lord hallelujah ma-evaluate praise Lord hallelujah. Kumbaga check and balance praise Lord hallelujah. Kung unsay bot pasabot sa entitlement nga mahiuyon siya sa Biblia mga igsoon praise Lord. Kaniadto pa daw may mga minamahal praise Lord, ang entitlement is one of the many problems that have existed in cultures for centuries. Praise the Lord, hallelujah. Mo ka na ang entitlement sa kaniadto pa mahal, praise Lord, hallelujah. Hindi mo na siya nga problema, gani ato ang praise Lord. Ato ang lungsod karon, praise Lord, dili lang atong lungsod batok sa ICC, praise Lord. Tungod sa mga entitlement atong mga kuno, praise Lord, victims sa praise Lord, hallelujah, killings before sa pagdumala sa ato ang presidente kaniadto, praise Lord, hallelujah. Kumbaga entitled pud sila kuno sa mga human rights, praise Lord, hallelujah, which is wala nila gi-consider itong mga others nga nabiktima pud sa mga addict. Wala ko na politika maigsoon, pero praise Lord, since entitlement atong topic, praise Lord, usa ka na sa mga problema sa Pilipinas, praise Lord, dili lang sa Pilipinas, sa tibuok nga nasod, praise Lord, hallelujah, tibuok kalibutan, praise Lord, kay may kandiya nga entitlement katong sa company, balik na dito, praise Lord, even sa church, may mga feeling entitled, praise Lord, hallelujah, mga lisod kaayo may mahal, praise Lord, pag atong entitlement is wala nahuyot na hayuyon diha sa ato ang buhi nga Dios or ato ang katungod, praise Lord. Kumbaga, we see more of ourselves, praise God, than sa Word of God, praise Lord, hallelujah. Mao ka na nga magbangi gyud ng entitlement, praise Lord, pag dili hiuyon sa tubig nga Dios, praise God. Kay ang matapos sa kanato, praise Lord, is may katungod man, praise Lord, hallelujah, or may rights, praise God. Or in the dictionary man ni mahal, praise God, ang meaning sa entitlement is defined as the fact of having the right to something. In other words, with entitlement, you feel that you deserve something, praise God. Deserve na ko ni, praise Lord. Or dili na ko na deserve kay nga ni ko, praise Lord. Inana usahay ato ang mentality, praise God. Kaya natin entitlement, praise Lord. Hallelujah, kumbaga, tan-aw na to sa tong kaugalingon, deserve jud na ko nga to be treated well, praise Lord, hallelujah. Pero ikaw, unsa man yung mga treatment towards others, praise Lord, hallelujah. So, entitlement may mahal, kinahanglan gayud magbalansin siya minamahal, praise Lord, hallelujah. Mo kinahanglan gayud magpiuyon ka na, praise Lord, hallelujah, sa pulong sa tumbing nga Dios para kumbaga, praise Lord, mahimo ta nga panalangin sa kalibutan, praise Lord, or asa man ta nga community belong, praise Lord, hallelujah. Mahimo ta nga panalangin, praise Lord, hallelujah nga. Ato ang entitlement hiuyon sa Biblia, praise Lord, hallelujah. O when we say about entitlement, praise Lord, bisan gani bata may mahal, praise Lord, na to sila ingon nga katungod, praise Lord, hallelujah. Labi na tong mga napadako nga spoil, praise Lord. Mudiman yun na sila may mahal. Even dili spoil may mahal, ang utok sa bata usahay, praise Lord. Ang iagi magitatanan ng pagkabata, praise Lord. And hopefully, nag-grow up na ta, praise Lord, nag-mature na ta, wala ta nang pabilin as mga bata, praise Lord. Kay kaning bata, praise Lord, hallelujah, mahilig ba sila o kanang sila yung gusto niya, mahilig ba sila mag-reason out, praise Lord, hallelujah. Pag mingon katungod, praise Lord, mingon gani na sila nga, kato ganing anak ni Koan, kato gani akong amigo, praise Lord, mahulog nga mag-compare sila may mahal. Tungod sa katungod po niya ilahang na-feel, praise Lord, right nila nga, anak sila. So, we have to provide for them, praise Lord, hallelujah. Inanak po ang katungod sa mga bata, praise Lord, hallelujah. Praise the Lord, magpadayon kita, praise Lord. Next slide po, praise Lord, hallelujah. Be in this world, not of this world, praise Lord, hallelujah. Akong ginahangyo, praise Lord, ting beloved Sister Susan, praise Lord, sa ikaduhang Korinto, verse, chapter 10, 1 to, praise Lord, 18, praise God, hallelujah. Amen, praise Lord. Agis, 1 to 18, sabayan nato may igsoon, praise Lord, sa punong Biblia. Sa ikaduhang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa Agis, 1 to sa 18, praise Lord. praise the Lord. Sa versikulo 1 na gayon, tungod sa kaaghop ug kalumo ni Kristo, ako si Pablo magtambag kaninyo nga ako kuno. Maayong mo paubos, kun ana sa inyong atubangan. Apan kung isog kaayo, kung mahiadto na sa halayo, nangayo po ako kaninyo, nga inikanha ko diha, dili unta ako mapilit sa pagpakita sa maong masaligong kaisog nga gihunahuna ko nga akong ipakita batok sa mga tao nga nagdahom nga kami dinasi sa kalibutanong tinguha. Sa 3, tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan na pandili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Sa 4, ang mga hinagiban nga gigamit namo sa pagpakigubat dili man mga hinagiban sa kalibutan kundili
ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta. Sa 5, gilumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas ong babag nga nag-ali batok sa kaybalo sa Dios. Gibuntog namo ang tanang hunahuna aron kami magmasinugtanon kang Kristo. Ug kami andam sa pagsilot sa tanang pagka masupilon. Ini kahingpit na sa inyong pagkamasinugtanon. Sa 7, nagtanaw lang kamo sa mabutangan na sa gawas. Kung adunay masaligon nga siya iya ni Kristo, papalandong nga siya nga maingon nga siya iya ni Kristo. Kami mauman usab. Sa 8, kay dili ko'y kaulaw bisan labihan ra akong pagpangandak sa gahong nga gihatag sa Ginoo kaninyo ug dili sa paglumpag. Sa 9, dili ako buot nga makita nga maurag naghadlok kaninyo pinaagi sa akong mga sulat. Sa 10, adunay moingon nga ang iyang mga sulat mabug-at o mapugsanon. Apan sa personal mahuyang ang iyang kaugalingon o walay dili ang iyang mga sulti. Sa 11, pasabta ang mga tao nga unsa gani ang among giingon pinaagi sa sulat sa wala pa kami diha, mausab ka na ang among buhaton inig anha namo diha kaninyo. Sa 12, dili kami mga haspag pagpinig o pagtandi sa among kaugalingon ngadto niadtong naghunahuna nga labaw sila sa uban. Apan sila nga nagsukdanay ug nagtandiay sa ilang masig kaugalingon dili maalamon. Sa 13, hinuon kami dili magpasigarbo sa hilo sa hustong gilayon. Apan gipahiluna namo ang pagpagarbo ngadto sa uma nga gidestino sa Dios nanhikan namo ang usa ka uma nga miabot bisan diha kaninyo. Sa 14, dili kami magpalayo sa among pagpagarbo sama sa wala kami makaabot diha kaninyo. Kay nakaabot kami sa layo sama kalayo sa inyo uban sa maayong balita ni Kristo. Sa 15, wala kami musaylo sa among utlanan. Pinaagi sa pagpasigarbo sa mga buhat nga gihimo sa uban. Hinuon ang among paglaom mao nga sa magatubo ang inyong pagtuo magdako unta ang dapit sa among pangabudlay diha sa taliwala ninyo. Sa 16, aron among ikawali ang maayong balita sa mga kayutaan nga saylo pa kaninyo sa walay pagpangandak sa nahimo nga dito sa kaumahan sa laing tawo. Sa 17, hinuon siya nga pasigarbuhan siya diha sa Ginoo. 18, kay ang tao nga nagdayeg siyang kaugalingon dili man mao ang gikahimutan kundi ang tao nga nagdayeg sa Ginoo. Praise the Lord. Yeah, praise Lord, hallelujah ng Diyos. Praise Lord, hallelujah. Nasa tong screen, be in this world, not of this world. Praise Lord, hallelujah. Sa daw, praise God, hallelujah. Nata sa kalibutan, pero dili kinahanglan niya, mahiuyon ta sa kalibutan. Praise Lord, hallelujah. Sa, may mahal, praise Lord, katong scripture nga gibasa sa ating beloved Sister Susan, praise Lord, hallelujah. Si Paul, may mahal, is well known, praise God, hallelujah. Usa siya sa mga persecutor, praise Lord, hallelujah, sa mga Kristiyano kaniadto, praise Lord. Si Paul is isog yun na siya nga tao, praise Lord. Mupatay yun na siya tao, may mahal, praise God, hallelujah. Pero sa iyang letter, dari sa mga taga-Corinto, praise Lord, kumbaga, humble na ganun siya, muingan, praise Lord, kay siguro, na siya yung mga nadungog, no, praise Lord, hallelujah. Moto nga, kung sa to karon sa chat, or kaniadto may mahal, is letter pa siya, mga may mahal, praise Lord. Nagpadala siya ng letter. Ingan siya dito sa iyang letter, praise Lord nga. Nga, kumbaga, isog daw sa letter niya, talawan kung sa personal, praise Lord, hallelujah. Kumbaga, nato ang marag siguro na dawat niya ba, praise Lord, kay dimension man dari, praise Lord, hallelujah. Asa to siya nga verse, praise Lord, hallelujah nga. May lang daw sa letter, pag kay isog kayo, pag sa personal, huyang daw, weaklings, praise Lord, hallelujah. O kung ato ang tanawon, praise Lord, hallelujah. Capacitated si Saul, praise God. Kung kagikan siya ni Ana, praise Lord, kaya gud niya patyon kung saan kinsayang gusto. Pero since kay gibag-o naman siya sa tubig nga Dios, mao kanang call niya, be in this world, not of this world, mga Saul, hallelujah, praise Lord. As si Paul, praise Lord, hallelujah, is bag-ong creation na siya sa tubig nga Dios. Dili na siya katong kaniadto, praise Lord, hallelujah. Kato yang entitlement, praise Lord, hallelujah. Baga naa itong change of heart, praise Lord, hallelujah. Na ato ang praise Lord, kung mo-base ta sa Bible, praise Lord, hallelujah. Kung ato ang i-compare, praise Lord, hallelujah. Ato ang pagka-entitled before, praise God, hallelujah.
baga grabe ka layo yun i-kumpara nimo kanito no praise Lord kung atong buot ko na hunaon dun sa ta kaniadto praise Lord hallelujah kung mo base lang ta sa life ni Paul praise Lord hallelujah baga meek na to siya praise Lord hallelujah nga iyang giingon tapos sa ko ang first nga pagbasa kay ani ako basin ang pasabot ani nga context is si Paul is entitled siya kumbaga entitled siya nga kung makasulti mo, wala magsigikin sa pamatsyon mo. Pero, pili nato may mahal, praise Lord. Seryoso siya sa iyang giingon, praise Lord, hallelujah. Iya gani, praise Lord, iyang point ito is, kung gusto nimo buhaton na mo kan inyong kinauna-una, pwede rajud kaayo, praise Lord, hallelujah. Praise God in verse 2 to 3, praise Lord, nag-ingon. Some people have said that we act like the people of this world. So when I arrive, I expect I will have to be firm and forceful in what I say to them. Please don't make me treat you that way, praise Lord. We live in this world, but don't act like its people, praise Lord, hallelujah. Napag-isip pamalihog no, praise Lord. Ayaw in taon ninyo, praise Lord, nga, kumbaga, ayaw in taon ninyo nga, itugot nga, itrita mo, inana ka ng, may kusog daw ba, kumbaga, kamay na bakal, praise Lord, hallelujah. Sa letter ni Paul, praise God, hallelujah, giklaro yun niya dito nga, we live in this world, but we don't act like its people. Praise Lord. Hallelujah. Nagapuyo ta diri sa kalibutan mga igsoon ko. Praise Lord. Pero dili ta kinahanglan nga makig-uyod sa kalibutan. Praise Lord. Hallelujah. Nga mo nga kinahanglan iset aside yun nato ato ang mga batasan no. Praise Lord. Hallelujah. Pero lisod man yun, praise Lord, hallelujah. Kumbaga, sa kuang pagtindog diri, feeling entitled pud ko nga mag-preach sa inyo, pero praise Lord, dili lang ni praise God ang mensahe para kaninyo apan para sad kanako, praise Lord, hallelujah. Kumbaga check and balance ba, praise Lord nga. Naga-storyahay lang kita sa pulong sa tubig nga Dios, praise Lord, hallelujah. All the glory to God po, praise Lord, hallelujah. Walay ako ni may mahal, praise Lord, kay kung ako lang magsabot ani, praise Lord. Nakaingon ko gabi nga, mag-change topic na lang ko praise Lord. Pero nasugdan naman ko na ako, praise Lord. Kaya nindot mangayo siya sa title pa lang, entitlement, praise Lord. Unsa ba itong mga entitlement no, praise Lord? Hiuyon sa itong pulong, praise God. Atong entitlement, number 1, praise Lord, be in this world, not of this world. Praise Lord, hallelujah. Ang next slide, praise Lord, hallelujah, in 2 Corinthians 10:7, praise Lord, hallelujah. Basahan na to. Don't judge others by the things they possess, praise Lord. You are judging by appearances. If anyone is confident that they belong to Christ, they should consider again that we belong to Christ just as much as they do. Praise Lord. Hallelujah. Naayuban na, praise Lord. Feeling entitled na po sila. Praise God niya. Sila lay anak sa Ginoo. Praise Lord. Klaro diha may mahal. Don't judge, praise Lord, by their appearances. Praise Lord, hallelujah. Galing natin, kay sunan kagahapon na, praise Lord. Layo lang din siya sa mga taga-GMCIM, kay iyang mo po, praise Lord, hallelujah. Pero wala ta kabalo sa plano sa tubig nga Diyos. So, let's not be judgeful sa iyang life, praise Lord. Kay kung madungog din mo iyang testimony, gabi, praise Lord. Katong pagtinud-an nga pagkistorya sa tubig nga Dios, praise Lord. Makita gyud nimo to yung manifestation, praise Lord. Mag-manifest siya nga i-bless siya sa Ginoo, then gi-bless siya sa Ginoo, praise Lord, hallelujah. Dili lang kay 200 per day, praise Lord. Sa iyang negosyo is hapito ka buok, so 1/4 per day iyang aginan siya, praise Lord. Inana siya kag ipanalanginan sa tubig nga Dios. Glory to God, praise Lord, hallelujah. So, dili nato, praise Lord, i-put into judgment, praise God, atong mga kaigsuonan, praise Lord, hallelujah, from their outward appearances. Praise Lord, hallelujah. We should not be entitled po, praise Lord, hallelujah. Be careful, usahay kani ato ang pagkabalaan, no? Praise Lord. Masubalaan ra pud ta kabalaan, mahimo na tang self-righteous. Praise God, hallelujah. Feeling entitled na kay ta nga uhita sa kung pandata sa kung buhok, praise Lord. Nagsunod ka sa kung pagkabalaan pero di pakiraman ka. Sa man ato na, praise God. Sorry sa word, praise the Lord, hallelujah. Pero the word of God will correct us, mga igsoon ko, praise Lord. Dili ako ang pulong, apan pulong sa tuang buhi nga Dios, praise Lord, hallelujah. Muna, be careful, mga igsoon, praise Lord, hallelujah. It doesn't mean, praise Lord, hallelujah, nga nagauyon na ta sa outward appearances, praise Lord, pero hugaw itong una-una. Mas nindot itong nagasunod ta, nagafollow ta sa holiness when it comes sa pananamit, praise Lord. Ug mas nindot yun po kung atong kasing-kasing nagafollow sa holiness po, praise Lord, hallelujah. So, the point is, may mga don't judge other by the things they possess, praise Lord, hallelujah. Next slide, mga igsoon, praise Lord. Next slide po, brother, praise Lord, hallelujah. Don't compare yourself to others, praise God. In 2 Corinthians, medyo gamay, praise Lord, hallelujah. Ako na lang basahon. In 2 Corinthians 10:12, praise Lord. Dili kami mga has nga itandi o ipakisama ang among kaugalingon sa uban diha nga labihan ang pagdayeg sa ilang kaugalingon. Mga wala sila'y buot kay na nag-indigay sila o nga nagtandi ay sa ilang kaugalingon nga kaayo. Praise Lord, hallelujah.
klaro sa word, praise Lord, hallelujah. We should not boast, praise God. Dili kita maghinambog, praise Lord. Dali klaro kayo, labihan ang pagdayeg sa ilang kaugalingon, praise God. 2 Corinthians 10:12, may mahal, praise Lord. Wala na ako nag-research, klaro sa Biblia, praise Lord, hallelujah. Amo, praise God, hallelujah. Ipakasama ang among kaugalingon sa uban diha nga labihan ang pagdayeg sa ilang kaugalingon, praise Lord, hallelujah. Sa may mahal, praise God. Kung halimbawa, let's say, namang giubad na rin, glory to God po, praise Lord, kaya nila mag-fasting, praise Lord, no? Pero pag makasala na ka or mahimo na nga sayop nga, magtaas imong pride, praise Lord, hallelujah, then better not. Ayaw na lang pag-fasting, mga igsuon. Kung imo ako galingan, i-compare na lang nimo sa mga kaigsuonan niya. Ako 10 days gani akong fasting, tapos sila wala yung fasting sa man na ilahang anointing, no? Praise the Lord. Natay, na yung mga mentality na sa Christian, mostly, praise Lord, hallelujah. Lain po doon mga kasalibutan niya mag-fasting sila nung wala man na sa ilaha mga igsoon, praise the Lord. So, kaning nga mga spirits, praise the Lord, hallelujah, be careful ani, praise God. Pag once nga mag-compare na ganita sa taong kaugalingon, we see much of ourselves, dili na nato makita ang ato ang buhi nga Dios, then balik sa cross, praise Lord, hallelujah. By the grace only of God, nga na-save ta, praise Lord, dili sa to ang good works, dili sa to ang kaugalingon pagpaningkamot kay kung kaugaling ang pagpaningkamot lang na to ang basihan, praise Lord. Layo lang ito sa tinawad, praise Lord. Pagkato dito sa hulo-sulo, mga igsoon, praise Lord. Even ganin si mahal na pastor na, praise Lord, wala siya nag-brag or nag-boast or nagpahambog ana sa iyang achievement. Nga nato siya hulo-sulo during sa kaligitnaan sa gera, praise Lord, hallelujah. Pero atong beloved, ordained preacher, mag-ingon yun siya nga atong kasing-kasing sa atong beloved mahal na pastor is natong humbleness, praise Lord, hallelujah. Natong meekness, praise Lord, hallelujah. Although very bold siya ma-preach, praise the Lord, pero wala niya itong ngayon niya. Gipahambog niya tungod sa kaugalingan kapag tungod sa atong buhay nga Dios. Mga wala tay, dili tayo entitled, praise the Lord. Dili tayo entitled nga magpahambog kay, praise Lord, hallelujah. Taas lang na fasting, unsa itong nabuhat sa church, praise Lord. Apan atong buhay nga Dios lamang ginahanglan nga mahimong nga sentro. Praise Lord, hallelujah. O, next slide, praise God sa 2 Corinthians 10:17, praise Lord. Praise Lord. Don't boast yourself, boast in the name of the Lord. Praise Lord. Sama sa giyon kay na, praise Lord. Tong pasahon sama ba sa giingon sa kasulatan, kung may magpasigarbo siya sa gibuhat sa Ginoo. Praise Lord. Hallelujah. Klaro magpasigarbo siya sa gibuhat sa Ginoo. Praise Lord. Dili ta magpasigarbo, praise Lord. Hallelujah. Dili ta magpakapiling entitled, praise Lord. Hallelujah nga. Natay achievement tungod kanako, praise Lord. Hallelujah. Gibutang ka sa music ministry, praise Lord. Ayaw ipahambog nga tungod kanimo, praise Lord. Maayo ang flow, maayo ang grabe ang kapuspusan. Dili mga igsoon, praise Lord. Ayaw ipahambog na, praise Lord. Hallelujah. Wala tay talento, praise God. At mabuhi nga Dios lamang, praise Lord. Ang naghatag sa imong talent, praise Lord. Kung maayo ka mag-preach, then praise Lord. I-preach ang word sa Lord, praise God. Dili ang imuhang kaugalingon, praise Lord. Hallelujah. Dili ang imuhang lawas nun ka kaalam, praise God, hallelujah, kay dili na maayo, praise Lord, klaro man, sama ba sa gingon sa kasulatan, kung may magpasigarbo siya sa gibuhat sa Ginoo, praise Lord. Diha na mahuman ang tanang mga bugiro sa churches, praise Lord, hallelujah. Kung dami na yun, praise God, hallelujah, kay dili maayo, sayang imong pagkamayo ng preacher, punta, praise God, kung garbuso man ka, praise God, bagpak lang gihapon, no? Praise Lord, hallelujah, mga be careful yun sa itong mga ginatawag nga katungod, praise Lord. Dili, ingon nga katungod nimo kay preacher ka, praise Lord. Muhawa na lang ka, gusto nimo mapiyangan ng church. No, praise Lord, maayo itong nga Diyos, praise God. Kung na siya ipuli, kung ginanay mong garbo, praise Lord, good luck, praise Lord, and God bless po, praise God, hallelujah. Magkapadayon kita may namahal, praise Lord, hallelujah. Once we stop comparing ourselves, praise God, hallelujah, to others and start to depend on our faith in God, we won't see a need in comparison, praise God. We will feel more satisfied than we did without God, praise Lord, hallelujah. Kung stop na daw nato itong comparison, no, praise Lord, hallelujah, siya, maayo man siya, praise Lord, or mas bless man mo siya, praise Lord. Kumbaga, na mo napuntang entitled by that kind of way mentality, praise Lord, hallelujah, nag-look at to others na putang nag-compare na punta, praise Lord, hallelujah, Lord, man tako, nagtarong magpuso kong pagpangalagad, praise Lord, hallelujah. So, entitlement, gihapon namin mahal, praise Lord. So, magpaabot ta, praise Lord, kung kanus ata panalanginan sa tuwang buhay nga Diyos, praise Lord, hallelujah. Kung maayo itong buhay nga Diyos, puno siya sa grasya, praise Lord, dako siya sa gugma, praise Lord, hallelujah. Wala man punta niya pasagday, praise Lord, lahi-lahi ang tayong mga challenges, praise Lord, hallelujah, nga butang sa itong buhay nga Diyos, pero praise Lord, tabang sa tumboy nga Dios makasugakod na manggihapon ta, praise Lord, kay naabantay Ginoo, praise Lord, Ginoo nga dako
Gamhanan, praise Lord. Milagroso, praise Lord. May kumbaon, praise Lord. Wala na tayo pangitaon pa, praise Lord. Na nasa tanan mo ganing nalipay tanaw, praise Lord nga mo ta sa simbahan, praise Lord, sa balay alapuanan sa tuboy nga Dios, praise Lord kay iya nga mga pasalamat patuto, praise Lord, ato ang mga nadungog, praise God. Ato ang baga, praise Lord, kung nata sa ato ang kaya ubos ato ang kinabuhi karon, praise Lord, hallelujah. Madasig lang gihapon na, praise Lord, hallelujah. Inana ka maayo tumboy nga Dios, dili gyud niya pasagdaan, praise Lord, hallelujah. Praise God. Ato ang i-continue sa next slide, praise Lord. In John, praise the Lord, hallelujah. There is sa John, praise the Lord. Actually, full context gihapon na siya, no? Praise Lord, sa John 14:1 to 14, praise Lord. Since para dili pud kayo mataas atong oras, praise Lord. I-take note nyo na lang kung baga napod may assignment sa inyong balay, praise Lord. Palihog na lang po ko basa, praise Lord, hallelujah. Siguro, hopefully, praise Lord, maka-relate mo kay para ako na lang i-highlight, praise Lord, katong importante dara sa John, praise the Lord, 14:1 to 14, praise the Lord, hallelujah. Isa ka point dara is kaning, praise Lord, 14:6, praise God. Mitubag sa Jesus kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi ka nako. Praise Lord, hallelujah. Let me quote this time, praise Lord. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Praise Lord. Si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Praise Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. There is context sa 14:1 to 14, praise Lord, hallelujah. Makita nato ang pagka-entitled diri ni Thomas ug ni Philip, praise Lord, hallelujah. Mantayon kay kumay mahal, praise God. Pero praise the Lord, hallelujah. Sometimes ingani man punta, praise Lord, hallelujah. Mo nga kinahanglan gayud niya. Tagalog og emphasis, praise Lord, hallelujah. In chapter 14 verse 5. Ingon siya kay Lord, praise God, si Thomas. Ano siya? Thomas said, Lord, we don't even know where you are going. How can we know the way? Praise Lord. Kumbaga kita no, asa man ko nimo dalon, Lord, praise the Lord, hallelujah. Wala gani ko kabalo, praise God, hallelujah. Kung asa ang dalan, praise the Lord, hallelujah. Gusto kayo no, asa man ang dalan, praise Lord, dili man diri sa upper mundog lang ang dalan, dagan dalan mga igsoon ko, praise Lord, hallelujah. So si Thomas sa iyang pagka-entitled, praise Lord, hallelujah nga. Siguro naguna-una siya sa iyang kaugalingon, no? Praise Lord, safety first, praise God. Lord, we don't even know where you are going. How can we know the way? Praise Lord, hallelujah. Asa ba ni agi atong buhi nga Dios? Praise God, kay musunod tanaw, praise the Lord. Pero dili inana mi na mahal, praise God, spiritually, praise Lord, hallelujah. Gibutang sa tong kasing-kasing sa tong buhi nga Dios, praise Lord, hallelujah. Katong mga spiritual, praise Lord, hallelujah, nga mga spiritual nga mga paglaom, praise God, hallelujah. Gani sometimes we are so entitled to go on our own way and forgot to rely on God. Praise the Lord, hallelujah. Makalimutan. Usahay no, praise God, hallelujah. Sa sobrang na itong kapaningkamot, nakalimut na ta sa tumbuhin na Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Entitled na kayo kaya na mo, praise the Lord, hallelujah. Bisang walay buhin na Diyos, praise God. Apan, I tell you mga igsoon, dili yun ni mo kaya, praise the Lord, hallelujah. Although daghan diyan nagaingon nga gipanalanginan sila, daghan sila kwanta, pero wala man na sila Ginoo, praise the Lord, hallelujah. Gani 14 verse 1, John, praise Lord, nagaingon, Jesus said to his disciples, don't be worried. Have faith in God and have faith in me. There are many rooms in my Father's house. I wouldn't tell you this unless it was true. I am going there to prepare a place for each of you. Praise Lord. Hallelujah. Ato ang buhi nga Dios nag-andam siya og balay puloy anan dito sa langit niya. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ato ang we much see on the praise Lord kanin carnal life, praise the Lord, hallelujah. Dili nato na makita ang katong spiritual life may isuon, praise Lord, hallelujah. Mo ang atong buhi nga Dios, praise Lord, hallelujah. Wala ta niya giingnan gyud og instruction nga asa gyud ta moagi, praise Lord. Pero natay pinaka-instruction atong Biblia mga igsoon. Sundon lamang nato, praise Lord, hallelujah. Ang sugo sa atong buhi nga Dios, although sometimes we may fail, praise Lord, pero atong buhi nga Dios, always remember nga iyang grasya o kaluoy, praise Lord. Grabe ka halalom, halapad, praise Lord. Hataas, praise Lord, hallelujah. Uncomparable mga mahal, praise Lord. Inana itong nga Diyos nga ginasimba, praise Lord. Hallelujah mo nga kung imuhang life karon, praise Lord. Puno sa sufferings, praise Lord, hallelujah.
naningkamot lang gihapon, praise Lord, sige lang, maningkamot lang tanan, praise Lord, kay anyway, i-reward man gihapon sa tumiyo Dios, kung dili man diri sa yuta, paningkamutan na to atong reward nga makuha dito niya sa langit, praise Lord, hallelujah. Katong lunlun bulawan niya ginalakwan ko, praise Lord. Kinahanglan may mahal ang ato ang ginatan-aw namin na mahal, dapat kinahanglan atong pagka-entitled, praise Lord, hallelujah, dili na tong carnal, praise God nga atong entitlement mag-base tungod sa kalibutan nga standards, praise Lord. Dito ta sa ano may mahal spiritual nga standard, praise Lord. Bahalang mag kanisod, praise Lord. Hallelujah. Naaman atong buhay nga Dios, praise Lord. Hallelujah. And we sometimes forgot to seek the Lord, praise Lord. Daghan po tanin yung sa akin, praise Lord nga. Maningkamot na lang sa tuwang kaugalingon, praise Lord. Hallelujah. Kay makalimot na ta sa atong buhay nga Dios. O dili na ta, praise Lord, usahay maka-istorya sa atong buhay nga Dios. Andam lang yun atong buhay nga Dios. O ako mismo personally na-prove yun ako na kaya tumbuhin nga Diyos pag siya ang mangusap sa tuwa. Sometimes, istorya ta sa itong kaugalingon. Praise Lord, hallelujah. Mo itong nagastorya pa mas inyong mga kaugalingon, no? Praise Lord, praise God. Ako nagastorya ko sa isang kaugalingon ba? Praise Lord. And then, kanang praise Lord mo, sulod yan sa imong una-una. Dili man ito imuhang gihuna-una. Pero, anong na yung murag mangusap man sa yung mga praise Lord. Mao ka na yung espiritu sa tumbuhin nga Diyos. Praise Lord. And it's biblical, praise God, hallelujah, nga iyahang ibubo, praise God, hallelujah, ang iyahang Espiritu, praise Lord, kanato, praise Lord, hallelujah. And sometimes without the Lord, praise God, hallelujah, we prefer to follow our steps, praise the Lord, hallelujah. And we used to understand more of ourselves than looking to spiritual things that God prepared for us, praise Lord, hallelujah. Mas usahay na mas tathaw lagi kayo niya itong paglantaw sa itong kinabuhi, praise Lord, hallelujah. Pero dili mo may mahal, praise Lord. Daghan pakaayo giandaw atong buhi nga Dios, praise God, hallelujah. Unya dito sa langit, praise Lord, wala na yung paghilak, praise Lord. Pulos na lang kalipay, praise Lord. Wala na yung kasubo, praise Lord, hallelujah. Sa atong mga kabingaw, sa atong mga loved ones, praise Lord. Mawala na natanan, praise Lord, hallelujah. Noon kalipay na lang, praise God, hallelujah. Mga paningkamutan nato, praise God. Kay unya dito, puhon, praise Lord, kanina itong ginabuhat nga. Pagdaig sa itong nga Diyos, muna lang natong buhaton dito, praise Lord. Mag-awit na lang ta, magsayang na lang ta diha sa itong nga Diyos, mga praise Lord. Maayo kaayo atong nga Diyos, no, praise Lord, hallelujah. Ayaw listen. It's easier to say than done daw, praise Lord. Mas dali daw iingon kaysa buhaton. Pero sige lang, tabangan lagi ta sa tumbing nga Diyos, praise Lord. It doesn't mean nga ako nagtudloan ni nga i-lessen na to itong entitlement of this world, praise Lord. It doesn't mean nga wala na ko ano ng praise God, hallelujah. Masipyat magyud ta bisag unsaon, praise Lord. Mga salamat sa tumbing nga Diyos nga we are walking, praise God, hallelujah, sa iyang grasya, praise Lord, hallelujah. In Romans, praise Lord, hallelujah, 5:2, praise God, hallelujah. Next slide po, praise Lord. So Romans 5:1-2, 1-11, praise Lord, hallelujah. Kuha na lang yung basahon, praise Lord. By faith, we have been made acceptable to God. And now, because of our Lord Jesus Christ, we live at peace with God. Christ has also introduced us to God's gift of undeserved grace, so which we take our stand, so we are happy as we look forward to sharing in glory of God. But that's not all. We gladly suffer because we know that suffering helps us to endure, and endurance builds character, which gives us a hope that will never disappoint us. All of this happens because God has given us the Holy Spirit who fills our hearts with His love. Christ died for us at a time when we were helpless and sinful. No one is really willing to die of an honest person, though someone might be willing to die for a truly good person. But God showed how much He loved us by having Christ die for us, even though we were sinful. But there is more. Now that God has accepted us because Christ sacrificed His life's blood, we will also be kept safe from God's anger. Even when we were God's enemies, He made peace with us because His Son died for us. Yet something even greater than friendship is ours. Now that we are at peace with God, we will be saved by His Son's life. And in addition to everything else, we are happy because God sent our Lord Jesus Christ to make peace with us. Praise Lord, hallelujah. Klaro kayo may mga praise Lord in Romans 5:1-11. Praise God, hallelujah. Next slide, praise Lord, hallelujah. Sa 3-5, praise Lord, hallelujah. Highlights na ko may mahal na praise Lord. Pasabot ani may mahal praise Lord, hallelujah. Kaning sa suffering, praise Lord, hallelujah. Normal lang yun may mahal praise Lord nga mag-suffer ta. Even Christians na ta, praise Lord. Pero klaro man gibutang diha no praise Lord, hallelujah nga.
Sa to ang sufferings, praise Lord, ginamold ato ang character, praise Lord, hallelujah. Sa to ang sufferings, praise Lord, hallelujah, diha nato mas nakita ato ang buhi nga Dios, praise Lord, hallelujah. Sa to ang mga pag-antos, praise Lord, hallelujah, diha nato mas nahigugma ato ang buhi nga Dios, praise Lord. Diha nato siya mas nakita, diha nato siya mas nasayran, praise Lord. Siguro na diri mga diri na gyud nagtubo, no, praise Lord, hallelujah, na kailan na gyud sa tubig nga Dios. Kung napoy uban, praise Lord, hallelujah, sa ilang sufferings, praise Lord, diya nila mas nakita atong buhay nga Dios. Praise Lord, mga pasalamat ta mga igsoon. Praise Lord, hallelujah, kay even sa sufferings, praise Lord, hallelujah, na ato ang buhay nga Dios. Praise Lord, hallelujah, maayo ka itong buhay nga Dios. Praise Lord, kay gihatag niya iyang anak, praise Lord, hallelujah, praise Lord, ang nagpakamatay siya sa cross, praise Lord, hallelujah, alang sa itong mga kalapasan, praise Lord. To clarify lang, praise Lord, hallelujah, na na-touch naman sa Bible study, hopefully nakasabot, praise Lord, kay even the Bible, nag-ingon niya, si Jesus Christ is the Son of God. Pero ang praise Lord, hallelujah, the whole matter, praise Lord, it's just a representation lang sa God, praise Lord. Kay we can praise Lord, hallelujah. Ang God the Father, praise Lord, is God siya nga dili makita. So praise Lord, hallelujah, nagpakatao siya nining kalibutan, praise Lord, hallelujah. Aron, praise Lord, hallelujah, to dwell in, hallelujah, sa mga tao, praise God, hallelujah. Ayaw lang magka-confuse, praise God, hallelujah, kay usay, matouch man gid ni praise Lord, Jesus Christ is the Son of God, praise Lord. Pero sa tuang mga topics usahay, praise Lord, ginahatag pa na sa tuang mga elders sa church, praise Lord, hallelujah, ang oneness of God, praise God, hallelujah. Pero praise Lord, the point is, praise God, nagpakamatay si Jesus Christ sa tuang mga sala, praise Lord, hallelujah. Mga stop being entitled, praise Lord, hallelujah, sa tanang mga putang, praise Lord, dili gyud nga usahay na entitled puta. Bisang nagasuffer na ta, may entitled gyapon ta mga igsoon, praise Lord, hallelujah, kay usahay kay kanang pag magstorya kita sa Ginoo, dalang kanagot na kay syempre nagasuffer na gud ka mo na feeling entitled lang gyapon na may mahal, praise Lord. Kung dili katabangan sa Ginoo tungod sa imong pagsapot-sapot diha, natin kay mabuhat, praise Lord. Praise God, hallelujah. Ginoo gyud siya may mahal, praise God. Pero may lang buutan atong Ginoo, praise Lord. Bisang magsapot-sapot ta, usahay magtalikod ta sa tuminga Dios palangga ang gihapon ta niya, praise Lord. Gani gibutang diri sa verse sa John, praise Lord, hallelujah nga. Wala siya gipili, praise Lord, hallelujah. Ang Ginoo, praise Lord, wala lang nagpakamatay sa maayong nga tao or usahay gani atong kaya pakamatyan lang atong mga honest lang sa tuanong, pero dili pa gyud na siya assurance. Pero si Jesus Christ, wala siya gipili, mabuutan man ka or dili, praise Lord, hallelujah. Unsa man ka, mayaman ka man or mahirap, praise Lord, hallelujah. Unsa man ang status sa kinabuhi, praise Lord, nagpakamatay siya alang ka na to, praise Lord, hallelujah. Mga padayon kita, praise Lord, hallelujah. Next slide po, praise Lord, hallelujah. In Romans 5:8, apan si Kristo namatay alang ka na to, bisan pa o makasasala kita sa ingon niini nga pamaagi ipakita sa Dios nga ang iyang paghigugma kanato. Praise Lord, hallelujah. Next slide po. Praise Lord, hallelujah. There is time for everything. Praise Lord, hallelujah. Kaning nga verse is very common, praise God. Pahumanay na ta sa to ang Bible study karon. Praise Lord, hallelujah. In Ecclesiastes, praise Lord, hallelujah. Praise Lord, atong ginahangyo atang beloved Sister Susan, praise Lord, in 3:1 to 1 to 8, praise Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise God, glory to God, hallelujah. Praise Jesus. Ecclesiastes 3:1 to 8, praise the Lord, hallelujah. 3:1 to 8. Opo, praise God. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, uno ngadto sa 8, praise the Lord. Sa versikulo 1, sa Kapitulo 3, sa gaingon, adunay usa ka panahon sa tanang mga butang, ug usa ka panahon alang sa tanang kalihukan, ilalom sa langit. Usa ka panahon sa pagkatao, ug usa ka panahon sa pagkamatay. Usa ka panahon sa pagtanom, ug usa ka panahon sa pag-ibot. Sa 3, usa ka panahon sa pagpatay, ug usa ka panahon sa pag-ayo. Usa ka panahon sa pagguba, ug usa ka panahon sa pagtukod. Sa 4, usa ka panahon sa paghilak, ug usa ka panahon sa pagkatawa. Usa ka panahon sa pagsubok, ug usa ka panahon sa pagsayaw. Sa 5, usa ka panahon sa pagkatag sa mga bato, ug usa ka panahon sa pagtigom kanila. Usa ka panahon sa panagakos, ug usa ka panahon sa pagpugong. Sa 6, usa ka panahon sa pagpangita, ug usa ka panahon sa paghunong. Usa ka panahon sa pagtago,
ug usa ka panahon sa pagpanglabay. Usa ka panahon sa pagpanggisi, ug usa ka panahon sa pagpanapak, usa ka panahon sa pagkahilom, ug usa ka panahon sa pagsulti. Usa ka panahon sa paghigugma, ug usa ka panahon sa pagdumot. Usa ka panahon alang sa gubat, ug usa ka panahon alang sa kalinaw. Praise the Lord. Unsa man ang nakuha sa nagabuhat gikan sa iyang paghago. Hatod sa atin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Klaro may mahal. Praise the Lord. There is time for everything. Mga maigsoon ko. Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamatan na itong nga Diyos nga nakamatapat sa buntag. Praise the Lord. Hallelujah. Kay praise God. Minsan nun sa pakakay-title, praise God, sige, imuha na natin ng titulo sa kalibutan. Pag kuhaan ka sa tumbing nga Diyos, wala kayo mabuhat. Mga be humble always, mga igsoon, praise Lord, hallelujah. O, always seek the Lord, may mahal, praise Lord, hallelujah. Kay dili panahon, kalipay na po yung panahon sa pagsubok. Praise the Lord, hallelujah. Mga sa, klaro, sa Ecclesiastes 3:1-8, praise Lord, na ay panahon sa tanan. Mga praise Lord, hallelujah, padayon lamang ta, praise God, one thing for sure, padayon ta sa pag-alaga sa itong nga Diyos, praise Lord, hallelujah, kay sa itong nga Diyos ng yun, praise God, ang tanan, siya na nag-iya sa tanan, praise Lord, ug wala ato nini, praise God, hallelujah, ug maulang ka na, praise God, sa itong Bible study, ug ginangyo ang tanan, atong beloved instrumentalist, praise God, atong song, praise Lord, naapot siya diha sa presentation na to, praise Lord, hallelujah, atong beloved singers, atong hanggang praise Lord, atong paggawitan ng labing gabhana.